So, 75 kilos ah. Ilan kilo pa na? Hinihutay. Hindi mo yan, ako nag-welding yan. Pangit mo. Pangit mo. Ang pangit mo. Eh di ko yung pangit. Uy, pagod na ako. At least ko yung pangit mo kakandogos eh. Lah! Kamukhang choko eh. Aw, eh di wow. Di ikaw yung best mo, lit talaga eh. Wait! Guys, naking subscribe yung malito. Wow! Yes, sir. Here's my pinsan just playing. Bye bye. Hello? Bakit? Sige, susumbo ko kayo kay daddy nyo. Sige. Kuya, nag-aaway-aaway na may tatlo. Hala, nag-YouTube lang ako ah. Ano nag-YouTube? Oo nga, nag-YouTube. Titignan ko lang yung pinsan natin. Hindi ko po alam sa kanila dati. Giniganto ko lang eh. Nag-YouTube lang ako eh. Okay guys, I got grounded. Okay. Just run. You make me glow. I'm feeling the chicky chicken cigarette shop. I'm pretty die. I'm in love. Tiki ta, you make me glow. Let's see our pinsan ulit. Tipitan ko. This is my pinsan. She just grabbing my toy.